सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ते नंबर 24 इदगाम यरमलून। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ते नंबर 24 इदगाम यरमलून। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। हुर्फ़े इदगाम 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ यरमलून है, यानी इन सब को मिलाकर यरमलून कहलाता है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ नीचे बिला गुन्ना की इदगाम बिला गुन्ना की मश्क दी हुई है। यहाँ ऊपर इदगाम रा है और इदगाम लाम है। तो इन दोनों सूरतों में रा और लाम की सूरत में जो बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल का रा में इदगाम होगा और ये इदगाम बिला गुन्ना होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद रा है, इसलिए इसको मिला करके बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे मिर रब्बिक, मीम का रा में इदगाम होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद रा है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहते हैं। गफूर रहीम, रा का रा में इदगाम होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद रा है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। ईशतिर राज़ियति, ता का रा में इदगाम होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद रा है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना या इदगाम ताम कहते हैं। इदगाम लाम की मिसालें। मिल्लदुन्हु, मीम का लाम में इदगाम होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद लाम है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। कुल्लुल्लहु, लाम का लाम में इदगाम होगा, इसलिए कि नून तनवीन के बाद लाम है, इसलिए इसको लाम को लाम से मिलाकर बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। यकुल्लहु, काफ का लाम में इदगाम होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद लाम है, इसलिए काफ को लाम के साथ मिलाकर बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। रिज़्क़ल लकुम, काफ का लाम में इदगाम होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद लाम है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के काफ को लाम में मिलाकर पढ़ेंगे। उफ़्फ़िल लकुम, फा का लाम में इदगाम होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद लाम है, इसलिए फा को लाम में मिलाकर बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। मिन लबनिन, मीम का लाम में इदगाम होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद लाम है, इसलिए इसको मीम को लाम में मिलाकर बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। तो ये दो मिसालें हैं जिसमें गुन्ना नहीं होगा इदगाम की सूरत में। यहाँ इदगाम की वो मिसालें हैं जिसमें गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जिसमें गुन्ना होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे। खैरन यरहु, इदगाम माल गुन्ना होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद या है, इसलिए इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे लिक़ौमिन यूक़िनून, मीम का या में इदगाम होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद या है, इसलिए इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम में माल गुन्ना भी कहते हैं। मिन यौमिन, मीम का या में इदगाम होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद या है, इसलिए इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मैं यक़ूलु, मीम का या में इदगाम होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद या है, इसलिए इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वुजूहुन यौमइज़िन, हा का या में इदगाम होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद या है, इसलिए इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे।
اس میں بھی ادغام ہوگا اس لیے کہ حمزہ کے نون ساکن کے بعد یا ہے، اس لیے حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں ادغام واو کی مثال ہے، الہا واحدا، ہا کا واو میں ادغام ہوگا اور یہ ادغام مال غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ رحیم ودود، میم کا واو میں ادغام ہوگا، ادغام مال غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہبت، وہبت، حمزہ کا واو میں ادغام ہوگا اور یہ ادغام مال غنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد واو ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من ورائہم، میم کا واو میں ادغام ہوگا اور یہ ادغام مال غنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد واو ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جنات وعیون، تا کا واو میں ادغام ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ موعد، میم کا واو میں ادغام ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد واو ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ادغام میم کی مثالیں، رسول من اللہ، لام کا میم میں ادغام ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد میم ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ صراطا مستقیما، تا کا میم میں ادغام ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد میم ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ رحیق مختوم، قاف کا میم میں ادغام ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد میم ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من مثلہ، میم کا میم میں ادغام ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ادغام نون کی مثالیں، من نبی، میم کا نون میں ادغام ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نون ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نورا مہدی، اور کا نون میں ادغام ہوگا اور یہ ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نون ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ عاملۃ ناصبۃ، تا کا نون میں ادغام ہوگا اور یہ ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ تا نون ساکن کے بعد نون ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لمن نرید، میم کا نون میں ادغام ہوگا اور یہ ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فمن مکث، میم کا نون میں ادغام ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نون ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یومئذ ناظرۃ، ذال کا نون میں ادغام ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نون ہے، اس لیے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ رہی کل ادغام کی مثالیں، ادغام نون کی مثالیں، ادغام میم کی مثالیں، ادغام واو کی مثالیں، ادغام یا کی مثالیں، اور یہ ان چاروں صورتوں میں جو ہے غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز روک کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ اقلاب کب ہوگا، اقلاب کب ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔